Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah wasalna fi safhati ats-tsaminati was-sittin min kitab Al-Usulis Salasati wa Adillatiha di Imam Ad-Da'wah Asy-Syaikh Muhammad Ibni Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada halaman yang ke-68, pembahasan i'rab dari kitab Al-Usulus Salasah wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pekan yang lalu kita sudah membaca dalil ya dari surah An-Nisa ayat ke-97 ya, yang atas ini ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dalil ayat ke-98 ya. Dari surah An-Nisa ayat ke-98 dari illa nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang tertindas, itu minar rijali, dari kalangan laki-laki, wan nisa'i, para perempuan, wal wildani, dan anak-anak, la yastati'una hilatan, yang tidak berdaya, atau kalau kita terjemahkan lettered, yang tidak dapat cara atau tidak mengetahui caranya gitu ya. Hilatan kan ini cara ya. Kalau diterjemahkan di Al-Qur'an kan yang tidak berdaya, yaitu tidak memiliki cara gitu ya maksudnya ya. Istata'a yastati'u itu dapat atau mampu ya. Tidak mampu cara, kalau diterjemahkan lettered kan gak enak ya. Nah, yang tidak berdaya gitu ya. Wala yahtaduna sabilan, dan tidak mengetahui jalan. Faulaika asallahu, mereka itu mudah-mudahan Allah an ya'fuwa anhum, mereka itu mudah-mudahan Allah mengampuni mereka atau memaafkan mereka ya. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Ya'fu itu artinya memaafkan. Ya'fu. Wa kanallahu afuwan ghafuran, dan Allah Maha afuwan, memaafkan, ghafuran, pengampun. Baik, kita i'rab dulu ya. Dari sini, dari illa harfu istinafin mabniun ala sukun, apa nana ulangi ya, illa harfu istisnain mabniun ala sukun, al mustad'afina mustasna mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Min harfu jarin mabniun ala sukun,
khuriqa anil fathati man'an liltiqa'is sakinaini. Ar-rijali ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun al fathi. An-nisa'i ma'tufun ala ala rijal majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun al fathi. Al-wildani ma'tufun ala rijal majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. La harfu nafyi mabniun ala sukun. Yastati'una fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal af'alil khamsah. Wal fa'ilu wal wawu dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il. Hilatan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi. La harfu nafyi mabniun ala sukun. Yahtaduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal af'alil khamsah. Sabilan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kita lanjutkan untuk ayat selanjutnya ya. Ayat yang ke-99. Al-fa'u harfu ini kita irab huruf ataf aja ya karena ini ayat kan masih nyambung ini ya. Harfu atfin mabniun ala fathi. Ulaika ismu isyaratin mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Nanti khobarnya ulaika ini jumlah fi'liyah ya. Asallahu. Asa fi'lun madin mabniun ala fathi muqaddari mana amin duhuriha at-ta'adzur. Allah lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Asallah ini khabarnya ulaika ya. An harfu masdarin wa nasbin mabniun ala sukun. Ya fuwa fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'tu Allah. Ya'fu ini fa'ilnya dhamir huwa kembali ke Allah ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka ya. An harfu jarin mabniun ala sukun. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin ismun majrurun. Al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi. Kana fi'lun madin nakisun mabniun ala fathi. Lafzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bukan fa'il ya. Allah ini lafzul jalalah ismu kana ya, isimnya kana. Ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Afuwan khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ghafuran. Nah, ghafuran itu juga khabarnya kana ya, bukan na'at ya. Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafuran itu juga khabarnya kana. Khabaru kana ghafuran khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kita lanjutkan untuk dalil selanjutnya.
Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ya, surah ke-29 ayat ke-56. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas, wa iya ya fa'buduni, maka uh, hanya kepadaku sembahlah aku, atau maka sembahlah aku gitu ya. Atau bisa diterjemahkan maka hanya kepadaku uh, kalian menyembah gitu ya, yang enak ya. Kita i'rab ya. Kalau diterjemahkan rata-rata maka hanya kepadaku sembahlah aku kan gitu ya. Pak Budu nih sembahlah aku. Baik, kita i'rab. Al wawu harfu atfin mabni al fathih, qawlu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al ha'u dhamirun mutasilun mabniun al dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniun ala fathil muqaddarin ala al alifi mana amin duhuriha at-ta'adzuru wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi jawazan takfiruhu huwa ya'utu ala Allah. Ya, ini kan ya ya. Ya harfu nida mabniun ala sukun, harfu nida mabniun ala sukun. Ibadi, nah, aslinya kan dia ibadah ya kan ya, hamba-hamba ya, karena ada ya muqattabah dia diharokati kasroh ya. Tairot ibadah munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ya, fathah muqaddarah alama qabala ya'il mutakallimi tadi. Jadi fathah muqaddarahnya itu sebelum ya mutakallim, ini kan ya mutakallim ya, hamba-hambaku, nah, ini kan ya aslinya ya. Al-ya'u dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi ini tadi mudhaf ya. Fatkah itu mudhaf, yang ini mudhafun ilaih. Fatkahnya tapi fatkah muqaddarah karena di sini ada ya muqattabah ya. Huriko anil fathati diharokati dengan fathah man'an iltiqo isakina, ini diharokati fathah karena mencegah bertemunya dua sukun ya. Ini ada sukun ya. Ya. Alladzina ismun mausulun mabniun ala fathi fi mahalli nasbin ya. Naatnya ibadah ya. Fi mahalli nasbin na'tun. Amanu fi'lun madin mabniun al dhammi wal wawu dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun al fathi. Arti
ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alama qabla ya'il mutakallimi. Jadi ini juga ada ya mutakallim, makanya diharokati dengan kasrahnya. Jadi fathah muqaddarah sebelum ya mutakallim. Al-ya'u dhamirun mutasilun wa huwa mudhaf ya. Al-ya'u dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wasi'atun khabaru inna marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-fa'u harfu atfin mabniun 'ala al-fathi. Iya, jadi ini kan iya ya. Jadi iya ditambah ya mutakallim ya. Jadi iya itu domir nasbin ya. Domir nasbin cara ngirobnya domirun nasbin muttasilun ya. Domir nasab yang bersambung ya. Iya di sini kita irob domirun nasbin muttasilun mabniun al sukun. Afan mabniun ala fathih fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Jadi dia sebagai maf'ulun bih ya. Iya ini selalu nasab ya. Dan rata-rata dia itu menjadi maf'ulun bih ya. Nah, uh, jadi kan biasanya iya ga, iya koma, iya iya. Nah, ini satu kesatuan ya. Jadi tidak sendiri-sendiri ya. Nah, jadi kalau cara ngirobnya tadi mabni dengan fathah ya. Dan dia sebagai maf'ulun bih yang didahulukan ya. Jadi domir yang diawali dengan iya, nah iya ka, iya ki, iya kum, iya ya itu yaitu selalu dalam keadaan mansub ya. Dan rata-rata saya sebagai maf'ulun bih ya. Nah, dalam ayat ini dia itu uh, sebagai maf'ulun bih yang didahulukan atau maf'ulun bih muqaddam. Al-fa'u harfu atfin mabni ala fathi u'budu. Nah, u'budu nih ini sebenarnya kan dia itu fil amr ya. U'budu. Nah, karena kenapa di sini ada nun ya? Ada nun dengan harokat kasroh. Jadi di sini tuh menandakan ada nun yang dibuang ya dan ada ya yang dibuang. Nah, gitu ya. Sembah u'buduni, sembahlah aku. Kan fil amr ini kan dia dimabnikan dengan membuangnya ya. Fi'lu am kita irob dulu ya. U'budu fi'lun amrin mabniun ala hatfun nun. Jadi mabni dengan membuang huruf nun ya. Ya, cara ngirobnya fi'il amr yang domir antum di sini kan tandanya dengan membuang huruf nun. Nah, di sini ada nun di harokat kasroh. Itu menandakan di sini nanti ada ya mutakallim ya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Semoga bisa dipahami ya. Jadi tandanya fi'il amr ini tandanya dengan membuang huruf nun. Bukan tandanya dengan dhammah ya. Oh iya, ana lupa untuk mengira fa'ilnya. Wal fa'ilu dhamir mustatirun fihi afan. Wal wawu dhamir mustatirun fihi afan kok kacau ini. Ana ulang ya. Wal wawu dhamir muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli raf'il fa'il ya. Ya, baik. Tandanya dengan membuang huruf nun. Qala
fi'lun madin mabni 'ala fathi. Apa ya? Ini belum Nana baca ya. Nah, kita baca dulu. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi rahimahullahu taala. Apa itu al-Baghawi? Al-Baghawi itu uh, imam ahli hadis ya. Jadi nama aslinya itu Muhammad bin Husain bin Mas'ud al-Baghawi. Beliau wafat tahun 516 Hijriah, seorang ahli hadis dan penulis kitab-kitab hadis terkenal seperti Syarah Al-Sunnah dan Ma'alim Al-Tanzil ya. Jadi Al-Baghawi itu imam ya, imam sebut Imam Al-Baghawi. Sababu nuzuli hadhil ayati, sebab turunnya ayat ini adalah fil muslimina alladhi bimakkata lam yuhajiru. Ada kaum muslimin yang berada di Mekah tidak berhijrah. Nada humullahu bismil imani. Nada humullahu bismil imani. Allah memanggil mereka dengan nama iman. Bismil imani. Jadi Allah memanggil mereka dengan nama al-iman ya. Baik, kita erok dulu ya. Qala fi'lun madin mabniun 'ala fathi. Al-Baghawi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sababu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Nuzuli mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hadhihi ismu isyaratin mabniun 'alal kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Al-ayati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jadi ketiga kata ini mudhaf semuanya ya. Fi harfu jarin mabniun 'ala sukun al-muslimina ismun majrurun wa alamatu jarhi al-ya'u niyabatan 'anil asrati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Fil muslimina al-jaru wal majruru muta'alliqani bi maktufin taqdiruhu ka'inun fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi fil muslimina itu khabarnya sababu ya. Alladzina ismun mausulun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin na'tun ya. Jadi ya fi mahalli jarrin karena dia naatnya al-muslimina. Al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Makkata ismun majrurun wa alamatu jarrihi fathatun niyabatan an kasrati li'annahu al-ismul ladzi la yunsarif. Ya rokati fatkah karena dia isim ghair munsharif ya. Lam harfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniun 'ala sukun. Yuhajiru fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi hatfun nuni
niyabatan anis sukun li'anahu minal af'alil khamsah. Wal wawu dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nadza fi'lun madin mabniun 'alal fathi muqaddari 'alal alifi ma'na adi min duhuriha at-ta'adzuru. Hum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin ana ulangi hum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih ya. Khuriqa 'anid dhammati li annahu khuriqa 'anid dhammati man'an liltiqa'is sakinaini. Jadi diharokati dhammah itu karena pertemuannya dengan sukun, yang menghindari pertemuannya dengan sukun. Dan dia ini sebagai maf'ulun bih yang didahulukan ya, atau maf'ulun bih muqaddam. Allah lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Al-ba'u dhamirun muttasil al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Al-imani mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik. Tolong dicatat untuk membaca kitabnya. Wad dalilu 'alal hijrati minas sunnati, dan dalil hijrah dari sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Hijrah tidak terputus hingga terputusnya taubat. Hijrah tidak terputus hingga terputusnya taubat. Wala tanqati'u taubatu, dan taubat tidak terputus hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari barat. Jadi hijrah tidak terputus hingga terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari barat. Ta'irab al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi, ad-dalilu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ala harfu jarrin mabniun 'alal sukun, al-hijrati ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Min harfu jarrin mabniun 'alal sukun, khuriqa 'anil fathati man'an liltiqa'is sakinaini. As-sunnati ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Qaulu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamir muttasilun mabniun 'alal dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sallallahu alaihi wasallam sudah sering kita i'rab ya, enggak usah kita i'rab. Nah, jadi tadi kan qaulu sebagai mubtada ya. Khobarnya mana? Khobarnya yaitu keseluruhan hadis dari la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u anqati'a at-taubatu wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu as-syamsu minal maghribiha. Keseluruhan hadis ini yaitu khobarnya qaulu ya. Ala harfu nafyi mabniun 'ala sukun, tanqati'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi
dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-hijratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Hatta harfu nasbin wa ghayatin mabniun ala sukun tan qati'ah fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. At-taubatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi la harfu nafyin mabniun ala sukun tanqati'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. At-taubatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Hatta harfu ghayatin wa nasbin mabniun ala sukun tatlu'a fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Asy-syamsu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Min harfu jarin mabniun ala sukun maghribi ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin ismun majrurun. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih ya. Afan. Baik. Alhamdulillah. Sekian penjelasan dari Ana. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, manfaatkan grup untuk bertanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu belajarnya bisa tidak sia-sia ya, atau minimal bisa banyak faedah yang bisa didapatkan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ragu ini i'rabnya apa, atau mungkin kok Ana jelaskan kok mungkin ada yang salah atau nggak jelas ya, mungkin bisa ditanyakan lagi ya. Keterbatasan ilmu dari Ana. Baik. Kesalahan Ana akhiri ya, kesalahan datangnya dari Ana, kebenaran datang dari Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk semua untuk terus istiqomah mempelajari bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.